Prophète docteur Dotier Magloire, Pépé, Niaoui Tali Takumi, Tatoa Egbea. Voir les Hiamento Godo, Amegbeto, Ketit Egbeabe Zomo, le Bedi, Nelati Ating Nele Kakaso. Voir Neneki l'amour, mais Amedoa, et nous, Jenadino, à l'Egbebe. N'était bon et Bessono. Si vous voulez que nous ressemblons à nos collègues, l'automia. On essaie comme un problème. Au Moussina te ko na nuko. No la prado abioma utase. No la deso abioma utase. No la zomo ai modia abioma utase. Ne o la ne nuke amegbetombe la wa la abioma utase. Enyi benoka. Yo la de to le meno be trivio me. Nu ya ko khovaya. Amoropla alu ogbe. Omo epo. Amoropa fita do omo epo amoropa gbede do omo epo amoro isugu kaka ko digro pata wo zemija cha omte gbale pio cha digro omo nyi wa be do wo force wa lo ko amekwa ma utabio se ke benya ni brosa igba to ba le fie amela site be le moji egbeji bene ba nyuna ya debe yi bene ba nyuna ya alomo ne na isha ya ko ke la lu après son coup de vieux aba onde la kwe wa nuzizi be nyabe gbogbo towe ni kewe ni pona egbe aji le don aji parce que o sebe holo nyere blobe monde le fie mi atomi a Nigeria monde to mi mi atofi mi a Asie e ya mi a Europe me mi a America wa medo le ade mozozo mi oto o le se donc akeme mozozo ayi efugodo amrolea mozozo ntomunyi wato asi telefia Benin Côte d'Ivoire Burkina munyi wato ni evegora asi telefie be ya zomo adoli apu ya zomo adoli apu ayi apugodoa apugodo c'est que migre sabe Australie Amérique Europe Asie munyi wato yo. Donc, au C. Voilà, le colloque à la nyame mou. Abioma uta c'est la elle blon là. Le cobiona ma wata c'est l'eau. No, dogo prophète dea. On laisse, niagro comme doctrine de Béni. Et nous do anide que ma unto initié à mer. À m'aider les nénés. C'est à pas ça, et bon à l'air à l'air. C'est à pas ça, mouva yona, mouba mi va chotino. Ame unto evana prophète wa ame anto nyabe le hahia de me ye bezie jibe ku hekene le jia ye do la to le me mo ke di la to le ke la zone gbo la to le me ma o le se no ame vous tout ve mo ye me ya ba subo po ao mo le subo voa mo le do problème nyento ame anto nyabe le do problème que promotion les domaines funu ko le o la former mo bon me la gba va chef now abioma uta sebe le kebe obe eviko dia o senyama de viala gba va zo apeto na o mo yi le fi ododo me mi agba be o dina vi so do na fi o yo be togbe oro mo nya wa mi le gboro funu chaise ko so na o photo ko na o le domaine ye me ko la no kaka la ba irete nu ko la te ba o kwa nous de pepe amelele do. Par exemple, un cas de n'amène le do. Dans les diamètres, la bioma ou tassé. Benu ke le jora me adjo. Léo la wedo. Au quoi le Christ au toba padia. Mauta bio sel si bebe nu kaka. Ne mak bolene me ne konami anovi ko se me gbenyia. Les pommes, allo les seigneurs quoi. Elle est ciblée quoi arabe allo il a beaucoup de américains na be e gba le dalo nyiro e ba lo dodo mo gba le nyo allo soit à asikele sa gba do enjo sur le plan gba le nyo genre nous de pepe donc
Kristo to gboa o se nya kele gbla Kristo to gboa amerele kele initié na enua yo na be prophet o se a munyi be mu prophet be church yo de nuwa me vai gbogbo we be prophet mu na no church yo nuwa ti mi gbantali taku bi vai parce que amekele adolima move on o se ya na prophet ba no church yo ne do church ya egble ebe dignité egble be onction o se ya na ye o mu pona no po les prophètes nous c'est-à-dire que prophète de pepe mon le ke la do chame be prophète ya ye domi mi va le gbolo nyana duko o le se nya kele bla ni gbolo nyana duko le lome togo be nyale kebele nyi to egbolo ekemunya donc a kwere kwa emi apote a nya gbobe nu de pepe ke ameduje lawo be ne devina ya ne bio egome ma o tabio se agome ya ame ne bio no agome sebe ndibe one plehuna okpla dovo mbi ma ta soro yo be ya plehu alo one plehuna yi ala mo le be yim le po hu par exemple kaka ku be diza gaza me po hu po munyi gudo to be nyi o le seigneur que blanc peut-être assisa to be nyi elle a sa produit de beauté alors la do alimentation générale e be la donyi le be we trevinu mi o we do na we trevi me na me anya nu ke legbe nu ke vai ku nu ke gbana donc nya ko bioma na mo si te le fie yi monji e o be diaspora gbogbo to o me le sire wa won to de leur propre gré et aussi télé amoro le funu kaka 10 ans 15 ans o mu do ma ore c'est regrettable o se me e o mu le wo donc ne problème de le wajicha o la te résoudre nde pepe fia kafla lo ezuka be nya lo kafla munyi be gagan o lo va Gaïa, elle est à la une, elle est en colonne de pépé. Donc, Amrojo, c'est le coup de l'Odio Perica quoi. Nous, Jijina, nous, Todi, Jijina, au plani bon, plahoué, au plahuna, au toa, non, on toa, activité, le son, ça, le son, ça. Ah, mais à préparer, noyer, non, bien, mon temps, c'est à préparer, donc, alors à préparer situation. C'est deux choses, ou bien trois, X choses. À préparer situation, ben, mouni nye la tiemo, imani a même ton la Dieu vodé, doudou, yo la bani potea. Non y potea, et son bon. Ou tu es mou odo, son kudo a po jojo antio. Amoro sa yigba, famille ba yigba, au se, au sojo, au jo vogbe, on va glober cessation de travaux, à l'eau terrain litigieux. Or, we se sojo alotore kakwe na yebe so do evode wa ko ya lo mo ji ko ya ma doji ore enugbalo ke o la doro nu mena wa ma na o la trozo amo ya ni ban ko sa ntia bien sûr alors que no amunya me ato alo eye re ka mu la habilité la te sanu bo ye re ka la se o nya me amene le tovi me e to o nya me ga ho alo esi bole esi azele yesi vodule yesi sele yentie be sanyi ba so do yovodea no yovodea o manyi ndekpore o ma on ndekpore on ka fi ame amu ka on va na talita kumi au jour le jour emi de na me no ah mon frère tu as failli abe kona wa donc nous de pepe ke mi la wo la nyi gba ya dia nenyi be mi bio egomese a mu gba va rattraper na mi o ebe kwa nous de pepe ka megbeto la wo la nyi gba dia mu gbava ona nuko mu gbava rattraper na mi o vo gbogbo to le yovodea amaro gbevu nyonu gbevu polo we nsum le wasi o won to gbe si tejo alo po ewu nsure le lo ame alo l'Afrique abe dure me yojo mu sube ajore mu yebe no po garajo pa vore bio se bene mu ya vide nti o na do intérêt nti o na do Yesu ben tere nyi be kuro mi ata be mi akpo agba wa vo alomune ne a donc ane dori pepe kamere la wa nebio se bere nuke gomemuto ela yi keji mulele yi ore nu wale ba no do ole se yame donc a me subo dada o le diaspora me mi be diaspora o yo na gbogbo le talita ko se bele ke numéro le défilé ni quoi
bon oyona va mi cadre na mi rectifier na no be veve ke amoro le se ko le de doji wa mi a odo akudo hu de akunu anti ya de da e mo la hu no po ga ate wonde agbate réparer passer wa ore se nyama mi biona me obe ne yibe nu atrale ko la o no be obe ma ple mu ma aso ma pla hwe ao fifi amoko lu gbedo mere wa ora o réparation na me akenu gbo na be yebe passer mu nyo yeti elu doya alors ne mi révéler na me voilà c'est là le mot révélation apparaît o de go na me abe enu yaleke ku e agbo be soa gao me na me prendre conscience yebe gbolo na yebe hueme les filles que le par téléphone be musengo me be ape jojo le Togo mu le popona Togo viwe ape jojo le Togo a mu igbeji 10 ans amoro le fonction publique be ce qui est grave amoro le du gafé du mois vos opportunité vire ko ojo vous de fi egbe are o gba le se wa encore o se nu kele gba o mu bi o ma uta sebe mu dibe ma jo le lome a azomo yevude amoro invitation vanao amoro hébergement au sorao mu ko sube aba chifuru la bi o be ne mu yade e la nyoa ne la nyoa un vrai bon prophète la gbole non ne ma nyoa nu ke ma nyo le me wa de le me le ke o la o wa tu moi mo gbegbe la wa tu no ya o cha la trozo nu ko to no gbo va lo be o ma gba no ko amero kharo koko ntia o gbagbo na va lo mo o ma gba te gbo amewa mu lo yo no be esan ko do na o ga me ko va yo one no te one bi o se bere nu kele jo egbegbe le ape agbemele Europe le Amérique l'Asie le Australie one bi o one yo mi se kwa mi agbolo no be ya tel problème quoi et mi rectifier quoi mon la huna we ole se nyame agboro le awomu huna Psaume 24 be nyan le gbolo na mi il y a certaines portes ou bien les lenteaux là les portes infernales agboro le ma hungbero o tu dois mo akwame amedana onire duna nu voire et le cercle de me bo mate évoluer amegbeto no se nyamelo ni no se nyamebe amegbeto so na me dona cercle me amegbeto dona ka afona mele gbogbo me be ye no via ame ya leke ye holo ya e o kwata don lo ame ne ba jo yovo diare leke o se ba leke be de na gbero leke be ona ne ba jo yovo diare leke bi na ba zo holo gbaloa adede me ya o la gblo amoro gbogbo to ne ma so jete ayibe o le dolfunu amoro le do tani be do bo le vo de fifi ada ho be do e bo fifi gbang e go amoro wa nyonu ba pa ya nso amefe ameto wo le du Ghana be ma de ocha la nouvelle civilisation Africa yi gba mu bi onu o ne kojo la de kwa tonku me kojo ne gbekegbe bi la pa ya pa ava po ya ofa kojo la na ivo ela we na o amero le a do kporo le fie so yovode nyonu o surtout ye ele nsumecha nyonu e kporo nsu so yovode e ba tropo yovo nyonde ke galesia ejeji adahwa do taji do ede de pelo wa nti le funu e vana gbesia gbogbo ni agbol fie donc mo no yo na me po me be mu de pepe ke bia wa nya die gome nya bio se be le mi la wedo ye nu ya leke amodo bona vacances ko o mu yo le fu de be mu jagbo Africa mu jaba o emwa ma leke ma nodo ye o se nyama gbe la gbatrojo le nti fafa mo agbatro ya to do yo amodo gbo ba lo be fi ya do ko trezo ha no mu no to do gbe amoro wa o mo ra be yo fu de be mo parce que nous on ku le fie vone nyibe amewa ne ba mo o ke bi o mo ta se ya wa gblo no be gba va alo do ya le keku no we nu ke gba na ma gba po wa ape be nu nyere ma wa nu nye ko be ape efifia ne nya so yi mi be asin kakan dia ejejia amelo le
nyabe etu amelifi alo le betia le amegbe tonto be chochomenua o ya no le gaba lo me akamuno na lo me no e gabe no na te te pona ka de kila so o gaba no lo bona me na be amelo wa be ka fra bo onwa lo me na o le popo me nyawa le ki minati second me lo tutu akpe egbe be nya trozo monnaie courante na Amérique mu batele en réalisation de ko bo onwa lo me ne mais en réalité c'est faux azeto la home na me ele wo ele pula ya do be nyu na me azeto de o sea azeto de ade na nke nyame mission ya mia wa mana verset biblique ke manglo ye mia kwata milakhle ele mo se ba gbale atongwa ça veut dire Deutéronome ba pare be megana na zeto na no do mo Yehowa ma we gblo ngba be azeto la no do mo parce que azeto muja équilibré o muja na équilibre muja na prospérité o muja na santé o muja na épanouissement yeti ma ube oya kenya no anene banana zeto ne no do tu comprends e gbobo mo lo me na me amo gbodo mi ni ogbe la baye ame soit ame ajagode amelo bona ga tolo alo ona do bona ga o ejagode la vone mi tro do no akaka le gbogbo me no to me ya aze gbogbo le odo akwa me yo fu daro me ajibe ya ne ba nuire me ne ba réduire me ne va mettre à nuit à de nous la mer. Donc wa ngolo me ya c'est rien voir ne yi ba me la odo ye gaba tote la lo be ne ba so wo ne pe wa en clair a zimboboy ye no pata nti talita ko le rolo akwe fifiare enyobe ame dibe asomo ne ya imotiare baduka asode mo so be nyawo me ya doka apple biye alo ya doka asodo ko me ken wa asomo ajo agbe elle a te doga gbamunyo everyone gbanyo me ke gbo bele doga lo eyin babia reka mo keji bele doga so ça dit que America amorodora gagiga gapopo yegbo ya fifi are nenyi bo doga la me wan gbore est-ce que o te ba tout na fait amerodo puissance spirituelle be no do nous le gbo alo doga le gbo o ma tentu donc apo anyi gbande apo bien immobilier ya ye bela ba ho abe kona wa o ma tentu enyi de ka efegoa nenyi be ya be microfinance ya o mais o doga le a microfinance c'est une association fonds réunis gapoté azeto chabe galebe bene be gaya ni gbagbo wa aya gai aya le kama de me do ba aya mo ya duduro gawa ma ame ma so o de po na mere ba do gabe aso yovode a ame won gbo ne yovode ye be pon fifi e be yin be do ga so yovode allo le diaspora me ye be deviner ame ne yom le 90 19 70 21 allo 98 62 62 ne ba glo number 98 99 62 62 ne ba glo le prophète Pepe allo docteur Pepe Odage o ma doga aso yi mondio no doga egbanyi ni a tembu no doga wa adoli odoli naga ya le ko la doliro ameka wenya munde munyem le bula aso eva soit o la doli galo o la flaga na o la na fla afla ça dit fafa ne va gaji o le senya me mo bo ade gare pele mo lo aflaga na ga me ezo kene ezo gazo yeti fi ke gaja nyi le kwa e couvre na funu amo donna nu be enye o cha be ye e ga c'est le feu donc na meka wenye yo terumiantia mi china zo wa le ganti au moins 7 jours kengo no soga so investir au voyage au mer o la te po no ko le dia
dans la mesure où bien Mauta c'est vraiment voyage au lieu de 5 ans Mauta bien voyage à